ताबान के वालेहाना अंदाज में अजीब सी शिद्दत थी। शहजादी का बावकार सरापा डगमगा कर रह गया। वो खुद को संभाल कर और अपने लहजे में बेपनाह संजीदगी समेट कर बोली, तुम ऐसे रास्ते पर चल पड़े हो गुलाम जिसकी कोई मंजिल नहीं। तुम एक ऐसी चीज़ को छूने की कोशिश कर रहे हो जो तुमसे करनों के फासले पर है। ताबान को पहली बार एहसास हुआ कि शहजादी उसकी शूरीदा सरी और वारफ्तगी को मौजूद गुफ्तगू बना रही है। उसके दिल की ज़मीन पर ज़लज़ले नमूदार हुए और सीना तूफ़ानों की आमाजगाह बन गया। वो पलके मूंद कर बोला, शहजादी, मैं दीवाना हूँ और दीवाने मंजिल पर पहुँचने के लिए नहीं चलते। वो उसको छूने की कोशिश नहीं करते जो उनसे करनों के फासले पर होती हैं। मेरी दीवानगी को तोहमत न दीजिए, ये मुझे अपनी जान से ज़्यादा अजीज़ है। मुझे सिर्फ ये बताइए कि ये दीवाना अपनी ज़िंदगी हारने से पहले आपके किस काम आ सकता है। ताबान के जज्बों की शिद्दत ने शहजादी की पेशानी अर्क आलूद कर दी थी। वो अपने नाज़रीन बदन के लिए सहारा तलाश करती हुई मुसहरी पर बैठ गई। शायद तुम वाकई दीवाने हो। जिस शख्स ने हमें हासिल करने की कोशिश की थी उसकी कटी पटी लाश अभी बाहर पड़ी है और तुम उसकी जगह लेने आन खड़े हुए हो। हमें हमारे हिसार से निकालने की कोशिश करोगे तो हसरतनाक मौत मरोगे। मुक़द्दस अरवाह के पैरोकार तुम्हें ज़मीन की सातवीं तह से ढूंढ निकालेंगे और इबरत निगाह बनाकर दम लेंगे। हमारे और अपने हाल पर रहम करो और यहाँ से चले जाओ। मुक़द्दस अरवाह का तिलिस्म टूट चुका है शहजादी। वो सारी जादू नगरी बिखर चुकी है। अब वहाँ कुछ बाकी नहीं है। तुम कुछ नहीं जानते गुलाम, तुम्हें कुछ पता नहीं। खामोश रहो और अपनी सोचों को इख्तियार में रखो। किसी लम्हे कुछ भी हो सकता है। एकाएकी ताबान का दिल चाहा कि वो आगे बढ़े और सब अंदेशों को बालाए ताक रख कर शहजादी को बाहों में भर ले। करनों के फासले को एक जश्न में पलांग कर अपने जज्बे की तमाम हिद्दत उस पर अयां कर दे। इसके बाद कुछ भी हो जाता, कैसी क़यामत भी गुजर जाती, उसे कुछ परवाह नहीं थी। खुशी और गम, अजाब और इनाम, जिंदगी और मौत, फिर सब उसके लिए बेमानी अल्फाज थे। जहन में अचानक उभरने वाले इस ख्याल के तहत उसने बिल्कुल बेअख्तियार होकर अपने कदमों को शहजादी की तरफ झुंबश दी, मगर फिर उसे टिटक कर रुकना पड़ा। खैमे से बाहर भागते कदमों की आहट सुनाई दी थी। खैमे का पर्दा उठा और खूबसूरत कनीज खामती हुई अंदर दाखिल हुई। शहजादी हुजूर, सरदार फलाल की आखिरी रसूमात अदा हो गई हैं। लोग वापस आ रहे हैं। शहजादी के चेहरे पर परेशानी के आसार नमूदार हुए। ताबान ने कहा, आप घबराएं मत शहजादी, मैं खैमे को चाक करके अकबी सिमत से निकल जाता हूँ। किसी को कानो कान खबर न होगी। उसने झुककर शहजादी के कदमों में रखी हुई खून आलूद तलवार उठाई और तेजी से खैमे की अकबी दीवार के पास पहुँच गया। बड़ी सफाई से उसने खैमे का कपड़ा चाक किया और अपने गुजरने के लिए रास्ता बना लिया। रास्ते में गुजरने से पहले उसने अलविदाई नज़रों से शहजादी की तरफ देखा। उसका ख्याल था कि शहजादी की निगाहें शोला फिशा होंगी। चंद लम्हे पेशतर उससे जो संगीन हिमाकत सरजद होने लगी थी, उसके नतीजे में शहजादी का बरहम होना यकीनी था। मगर ये देखकर उसका सीना खुशगवार धड़कनों से लबरेज हो गया कि उसकी नीयत जानने के बावजूद शहजादी की आंखों में शोलों ने रक्स नहीं किया था। बस हल्की सी नाराज़गी थी जिसमें शर्म का अनसर नुमाया था। ताबान का दिल चाहा कि इन लम्हों में उसे मौत आ जाए या कायनात की गर्दश थम जाए। वो अपनी नाकर्दा जसारत के नशे में यूं ही डूबा रहे और शहजादी उसे यूं ही बेज़र नाराज़गी से देखती रहे। कितनी खूबसूरत नाराज़गी थी। इस नाराज़गी पर हज़ारों रजामंदियाँ और ख़ुद सुपर्दगियाँ कुर्बान की जा सकती थी। शहजादी ने उसे यूं रुके देखकर तेज़ी से कहा, जाओ। वो ठिठक कर खैमे से निकला और सूरत के साथ तारीकी का हिस्सा बन गया। खैमे से बाहर निकलकर उसे ख्याल आया कि ये तो कोरा का खैमा था और कोरा के साथ आफशंदा मुकीम थी। लेकिन उन दोनों के बजाय इस खैमे में शहजादी मार्शा से मुलाकात हो गई है। वो दोनों कहाँ थी? दफतन उसका ध्यान सरदार शलाल की तरफ चला गया और इसके साथ ही उसका जिस्म सनसना उठा। सरदार शलाल, जो कोरा के लिए किसी खतरनाक दरिंदे से कम नहीं था, एक बार फिर आज़ाद था और इस पड़ाव में दंदना रहा था। वो अपने चेहरे पर एक बदनुमा जख्म सजाए फिरता था और उस जख्म के एवज कोरा को बेइज्जत करके मार देना उसका मकसद हयात था। कहीं कोरा उस वैशी के सितम का शिकार तो नहीं हो गई? ये सवाल नेजी के मानिंद ताबान के सीने में लगा और वो कोरा से मिलने के लिए बेताब हो गया। वो खैमागाह के अकब से तवील चक्कर काट कर सामने वाली दीवार पर गया। सामने वाली गुजरगाह पर आया और खैमागाह के पहरेदारों से कहा कि उसे अपनी कनीज़ों आफशंदा और कोरा से मिलना है। थोड़ी ही देर बाद वो उन दोनों के खैमे में मौजूद था। कोरा को जिंदा सलामत देकर ताबान को दिली सुकून मिला। आफशंदा अपने बच्चों के साथ खुश थी। उसने अपने हाथों से ताबान के लिए एक कंबल और सदरी तैयार कर रखी थी।
کورا اور افشاندہ کے تعلقات اب سگی بہنوں جیسے تھے۔ تابان کو دیکھ کر افشاندہ کو کھانا پکانے کی فکر لاحق ہو گئی۔ تابان ایک عرصہ بعد اس کے خیمے میں آیا تو اس کے لیے اہتمام سے دسترخوان بچھانا چاہتی تھی، لیکن تابان بہت جلدی میں تھا۔ اس نے افشاندہ کو منع کر دیا۔ وہ کورا سے حال و احوال پوچھ کر فوراً یہاں سے رخصت ہو جانا چاہتا تھا۔ کورا کی زبانی اسے پتہ چلا کہ چند روز پیشتر اس کا خیمہ تبدیل کر دیا گیا تھا۔ کورا بھی سردار سلال کی رہائی سے آگاہ ہو چکی تھی۔ اس کی حسین آنکھوں میں وہی سہما تاثر تھا جو تابان کو پوری جان سے تڑپا دیا کرتا تھا۔ کورا نے تابان سے پوچھا کہ سردار سلال جب قاتل اور مجرم ثابت ہو چکا ہے تو سکندر کے مقربین میں کیوں شامل کیا ہے؟ کیا سالار اعظم عدل و انصاف کے تمام آداب بھول چکے ہیں؟ تابان اس سوال کا کیا جواب دیتا؟ وہ خود یہی جواب ڈھونڈنے کے لیے یہاں آیا تھا۔ اس کی تن بدن میں ایک آگ سلگ رہی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ آج ہی کسی طرح سکندر سے ملاقات ہو جائے۔ کورا اور افشاندہ سے رخصت ہو کر اس نے شاہی خیمہ گاہ کا رخ کیا۔ حسب توقع یہاں آج بھی ملاقاتیوں کا ہجوم تھا۔ صرف خاص آدمیوں کو اندر جانے کی اجازت مل رہی تھی۔ تابان بھی امیدواروں میں شامل ہو کر بیٹھ گیا۔ ابھی اسے بیٹھے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ کندھے پر کسی کا ہاتھ آیا۔ اس نے مڑ کر دیکھا، عقب میں بوڑھا حبشی سردار یرغا کھڑا تھا۔ اس نے آنکھوں سے تابان کو پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ تابان اٹھ کر اس کے ساتھ چل دیا۔ خیموں کے درمیان سے گزر کر وہ پڑاؤ کے گنجان حصے سے باہر نکلے اور درختوں سے گری ہوئی ایک ہموار جگہ پر آ گئے۔ یہاں گہری تاریکی تھی۔ تابان کو اندازہ ہوا کہ اس نے اپنا گھوڑا یہاں سے تھوڑے ہی فاصلے پر باندھا رکھا ہے۔ سردار یرغا نے کہا، تابان، میرا خیال ہے تمہیں اس وقت یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ کیوں؟ تابان کے ہونٹوں سے بے ساختہ نکلا۔ تمہاری گرفتاری عمل میں آ سکتی ہے، یرغا نے جواب دیا۔ تابان اس جواب پر شرحدر رہ گیا۔ کیوں؟ میں نے کیا کیا ہے؟ اس نے بلند آواز میں پوچھا۔ یرغا نے اپنی آواز مزید دباتے ہوئے کہا، تم نے کچھ نہیں کیا، لیکن تم پر شبہ کیا جا رہا ہے۔ کس بات کا شبہ؟ فرال روس کے قتل کا۔ فوج کے کچھ سرداروں کا خیال ہے کہ اس قتل میں تمہارا ہاتھ ہے۔ شہزادی مارشا کے سبب تم دونوں میں شدید رقابت تھی۔ فرال کا قتل بھی شادی کے روز ہوا ہے۔ اس سے یہ شبہ اور تقویت پکڑتا ہے کہ اس کی جان جانے کا سبب تم ہو۔ لیکن میں تو قتل کے وقت کئی اسٹیڈیم دور جھیل کی تفریح میں تھا۔ سردار پارمینو کے کئی قریب ساتھی اس بات کی گواہی دے سکتے ہیں۔ تم اپنی جگہ سچے ہو، لیکن فوج میں کچھ لوگ تمہارے خلاف سرگرم عمل ہے۔ ان کی ریشہ دوانیاں سکندر کو تم سے بدظن کر سکتی ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ تم کسی مصیبت میں پڑ جاؤ۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے فرال اور اس کے ساتھیوں کی آخری رسوم ادا ہوئی ہیں۔ فرال کے ساتھیوں کے جذبات بڑھکے ہوئے ہیں۔ ایسی صورت میں وہ تمہیں بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ سردار یرغا، آپ مجھے کس راستے پر ڈال رہے ہیں؟ جب میں گنہگار نہیں تو کیوں چپوں؟ کیوں سکندر کے سامنے جا کر اپنی صفائی پیش نہ کروں؟ میں تمہیں صفائی پیش کرنے سے نہیں روکتا، بس اتنا چاہتا ہوں کہ تم ایک دو روز کے لیے منظر سے ہٹ جاؤ، جذبات کی دھول میں بیٹھ جاؤ، تو پھر میں تمہیں خود سکندر کے روبرو لے کر جاؤں گا۔ لیکن سردار، ابھی الفاظ تابان کے منہ ہی میں تھے کہ گھوڑوں کی ٹاپیں سنائی دی۔ سردار یرغا نے خیمے کی اوٹ سے نکل کر دیکھا، پھر تیزی سے بولا، یہ خاص دستے کے سپاہی ہیں، اسی طرف آ رہے ہیں۔ تابان جلدی سے ایک تناور درخت کی اوٹ میں چلا گیا۔ چند لمحوں بعد مشلوں کی روشنی چمکی اور ایک تحکمانہ آواز ابھری، کون ہے یہاں؟ سردار یرغا نے بھی تحکمانہ لہجے میں جواب دیا، کیا بات ہے؟ اس دوران مشل بردار سپاہی یرغا کو پہچان چکے تھے۔ ان کے کماندار نے معذرت کے لہجے میں کہا، معاف کیجیے محترم سردار، ہم آپ کو دیکھ نہ سکے۔ کیا معاملہ ہے؟ کہاں جا رہے ہو؟ سردار یرغا نے رعبدار آواز میں پوچھا۔ کماندار اب گھوڑے سے اتر چکا تھا اور سردار یرغا کے سامنے مؤدب کھڑا تھا۔ اس کی آواز تابان کی سماعت سے ٹکرائی، محترم سردار یرغا، ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک اہم واقعہ رونما ہوا ہے۔ خواتین کے خیمہ گاہ سے ایک کنیز نے بتایا ہے کہ سردار تابان کچھ دیر پہلے چوری چپے خیمہ گاہ میں داخل ہوا تھا۔ وہ زبردستی شہزادی مارشا کی خلوت میں گھسا اور نازیبا گفتگو کی۔ بعد ازاں خیمے کو عقبی جانب سے چاک کر کے نکل گیا۔ نئے پرچم بردار سردار کی ہدایت پر ہم سردار تابان کی تلاش میں نکلے ہیں۔ سردار یرغا نے محتاط لہجے میں پوچھا، کچھ پتہ چلا؟ ابھی نہیں، کماندار نے جواب دیا، لیکن شاہی خیمہ گاہ میں کئی افراد نے بتایا ہے کہ سردار تابان وہاں شاہ کی ملاقاتیوں میں موجود تھا۔ سردار یرغا کماندار سے باتیں کرتے ہوئے اسے موقع سے دور لے گیا۔ ایک طرح سے یہ تابان کے لیے اشارہ تھا کہ وہ یہاں سے نکل جائے۔ تابان بجھے دل کے ساتھ اپنے گھوڑے کی طرف بڑھا۔ وہ کچھ دور نشیب میں ایک درخت کے ساتھ باندھا ہوا تھا۔ گھوڑے پر سوار ہو کر تابان نے ایک دشوار راستہ اختیار کیا اور پڑاؤ کے گشتی دستوں سے حتی الامکان فاصلہ رکھتے ہوئے
उस चरागाह की तरफ बढ़ने लगा जहां वो ईरानी सरदार रोहतास को मुंतजर छोड़ आया था। वो चरागाह में पहुंचा तो रात आधी से ज्यादा बीत चुकी थी। दरमियानी रातों का चांद दूर कहीं बहिर एजेन की आगोश में झांक रहा था। अजीब बात थी कि सरदार रोहतास खैमे से बाहर ही टहलता हुआ मिल गया। उसने ताबान को निहायत गौर से देखा, फिर एक गहरी सांस लेकर बोला, मुझे यकीन था तुम जरूर वापस आओगे। आओ मेरे साथ, मैं इस बला की सर्दी में तुम्हें एक प्याली गरम गरम कहवे की पिलाऊं। ताबान घोड़े से उतरा और सुस्त कदमों से चलता और रोहतास के साथ घास पूंछ के खैमे में दाखिल हो गया। कोई यूनानी तस्वर भी न कर सकता था कि दुश्मन फौज का एक बड़ा सालार इन चरवाहों के दरमियान रोपोश है। रोहतास की शक्ल सूरत भी कुछ ऐसी थी कि वो जंगी लिबास उतारने के बाद हू बहू चरवाहा नजर आता था। रोहतास ने ताबान को बताया कि वो पिछले एक हफ्ते से इस बस्ती में मुकीम है। चरवाहे उसकी हर जरूरत का ख्याल रखते हैं, उसे गिरदोपेश की खबरें ला कर देते हैं और उनसे कई एक तो अपने मकबूजा इलाकों को यूनानियों से आज़ाद कराने के लिए जंगी खिदमत के लिए भी तैयार हो गए हैं। अभी रोहतास और ताबान यही बातें कर रहे थे कि होशमंद एक मकामी शख्स के साथ अंदर दाखिल हुआ। मकामी शख्स ने उसे सहारा दे रखा था। होशमंद की हालत से साफ जाहिर था कि उसने मकामी लोगों की मेजबानी से भरपूर फायदा उठाया है। जरूरत से ज्यादा खाकर नशा और मशरूब हलक तक भर लिया है। अब उसके कदम संभाले न संभल रहे थे। ताबान के इशारे पर मकामी शख्स ने उसे आतशदान के करीब बिस्तर पर लिटा दिया। वो हालत ख्वाब में बड़बड़ाने लगा और अपनी गर्दन के मनहूस पट्टे को सवालाते सुनाने लगा जो जंग के कई हफ्ते बाद अभी तक नहीं उतरा था। दफतन ताबान और सरदार रोहतास को बुरी तरह चौंकना पड़ा। चरागाह की शुमाली जानब चीखने और जोर से बोलने की आवाजें आ रही थी। रोहतास ने उठकर नशेब में देखा जहां चरवाहों के 8-10 झोंपड़े करीब करीब वाक़या थे। वहां कई मशल बरदार घुड़सवार दिखाई दे रहे थे। फिर कुछ घुड़सवार उस खेमे की तरफ बढ़े जहां ताबान, रोहतास और होशमंद मौजूद थे। पहले तो ताबान और रोहतास ने नवारद घुड़सवारों को डाकू जाना, लेकिन जल्द ही उन्हें अंदाजा हो गया कि वो यूनानी फौज के सिपाही हैं। ताबान और रोहतास के हाथ खुद ब खुद अपनी तलवारों पर आ गए। वो किसी भी हंगामी सूरत हाल के लिए खुद को जहनी तौर पर तैयार कर रहे थे। यूनानी सिपाही दंदनाते हुए उनके खेमों के सामने से गुजरे और एक नजदीकी खेमे में दाखिल हो गए। ये चरागाह के सबसे मुअम्मर गडरिये का खेमा था। ताबान ने जल्दी से अपने खेमे की मशलें बुझा डाली। अब वो गहरी तारीकी में दम साधे खड़े थे और मुअम्मर गडरिये के खेमे से उभरने वाली आवाजें सुन रहे थे। यूनानी सिपाही गडरिये को बुरी तरह डांट रहे थे। वो उससे उन चंद नकाब पोशों का पता पूछ रहे थे जिन्होंने दोपहर के वक्त दरिया के किनारे एक अहम यूनानी सरदार को कत्ल कर दिया था। यकीनन यूनानी सरदार से उनकी मुराद फरार रोज थी। वो फरार रोज के कत्ल की तफ्तीश पर निकले हुए थे। उनका ख्याल था कि वारदात के बाद गिरवा लिबास वाले नकाब पोश इस चरागाह के रास्ते से फरार हुए हैं और चरवाहों ने यकीनन उन्हें देखा होगा। मुअम्मर गडरिया बड़ी से बड़ी कसम खाने को तैयार था और हल्फिया कह रहा था कि उसने नकाब पोशों को देखा है और न ही बस्ती के किसी और फर्द को उनके बारे में इल्म है। इस गुफ्तगू के दौरान बस्ती के मर्द जन घुड़सवारों के गिर्द सहमे खड़े थे। कुछ देर तफ्तीश करने के बाद घुड़सवार वापस चल दिए। ताबान और सरदार रोहतास ने सुख का सांस लिया, ताहम ये सुख देर पास साबित नहीं हुआ। घुड़सवार अभी नशेब में भी न पहुंचे थे कि उन्हें अंधेरे में से किसी ने पत्थर खींच मारा। गालिबन ये किसी बच्चे का काम था। यूनानी सिपाहियों को बरहम करने के लिए ये हरकत तीर बहदफ साबित हुई। वो गुर्राते हुए पलटे और एक झोंपड़े में घुस गए। चंद ही लम्हे बाद वो 12-13 बरस के एक लड़के को घसीटते हुए झोंपड़ी से बाहर ले आए। लड़के की जवान साल माँ लड़के से लिपटी हुई थी और रो रो कर यूनानी सिपाहसालार से फरियाद कर रही थी, लेकिन वो उसे छोड़ने के लिए किसी सूरत आमादा नहीं थे। दफतन उन्होंने लड़के को छोड़ दिया और उसकी माँ पर झपट पड़े। वैसी जानवरों की यलगार ने कमजोर औरत को चिल्लाने पर मजबूर कर दिया। वो जमीन पर गिर पड़ी और खुद को बचाने की कोशिश करने लगी। ताकत के नशे में चूर सिपाहियों ने उसे उठाकर घोड़े पर लादा और उचक उचक कर घोड़ों पर सवार हो गए। बस्ती के मुअम्मर गडरिये ने आगे बढ़कर कमांदार के घोड़े की लगाम थाम ली। नहीं सरदार, रहम करो, इतनी छोटी सी गलती की हमें इतनी बड़ी सजा मत दो, हट जाओ। यूनानी सरदार धाड़ा, वरना पूरी बस्ती को हाँक कर ले जाएंगे, हट जाओ। उसने बूढ़े को टांग के साथ जोर से धकेला। वो पीछे नहीं हटा तो उसने हाथ में पकड़ी हुई तलवार दस्से तक उसके पेट में उतार दी। बूढ़े के हलक से एक कराह निकली और वो दोहरा होकर जमीन पर जा गिरा। ये एक लर्जाखेज मंजर था। कमांदार ने खून आलूद तलवार हवा में लहराई और छिंगाड़ कर बोला, और किसी को शौक है इस औरत को छुड़ाने का? जवाब में गहरा सन्नाटा पूरी बस्ती में लपक गया।
इस सन्नाटे में बदनसीब औरत की गठी गठी चीखों के सिवा और कोई आवाज नहीं थी। ताबान से ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हुआ। होता भी कैसे, उसकी आंखों में बरसों पुराना ही मंजर ताज़ा हो गया था, जब ऐसे ही बावर्दी सिपाहियों ने एक औरत से उसका बच्चा छीनने की कोशिश की थी। वो औरत भी इसी तरह रोई और चिल्लाई थी। इसी तरह उसने अपने बच्चे को बचाने के लिए अपनी इज्जत और जान दांव पर लगाई थी। उस वक़्त भी ऐसी ही बदबूदार मशालों की रोशनी में किसी ऐसे ही झोंपड़े के सामने वो दिलदोज मंजर वजूद में आया था। माँ से जुदा किया जाने वाला वो बच्चा खुद ताबान था। अपने बचपन की वो खून आलूद धुंधली तस्वीर अभी तक ताबान के जहन पर नक्श थी। जब घुड़सवार चीखती चिल्लाती औरत को लेकर आगे बढ़ने लगे, वो किसी भूखे दरिंदे की मानिंद खेमे से निकला और दीवाना वार भागता हुआ घुड़सवारों के पीछे लपका। उसके हाथ में नंगी तलवार थी और वो हर अंदेशे से बेनियाज था। उसके अक़ब में जो तलवार बरदार साया लपक रहा था, वो सरदार रोहतास का था। उस शब इस वीरान चरागाह में अपनी मनमानी करने वाले 10 यूनानी सिपाही अपने कमांडर समेत बेरहमी से कत्ल कर दिए गए। उनमें से 6 सिपाहियों को उस तलवार ने मौत के घाट उतारा जो आज तक सिकंदर की हिमायत में उठती रही थी। दूर व नज़दीक जिसकी काट का चर्चा था और जिसे एक लम्हे में 3 नाकाबिल शिकस्त सरदारों को ढेर करने का एजाज हासिल था, ये ताबान की तलवार थी। उसके हाथों कत्ल होने वाले उसके अपने ही दस्ते के सवार थे। उनके कमांडर का नाम पजमान था और ताबान उसे अच्छी तरह जानता था। अंधेरे के सबब यूनानी सिपाही ताबान को पहचानने में नाकाम रहे थे, वरना शायद मगविया को छोड़कर भाग जाते। उन्होंने अपनी जानब से भरपूर मज़ाहमत की थी और ताबान ने रोहतास के साथ मिलकर चंद लम्हों में उनको खाक व खून में लौटा दिया था। बस्ती के मकीनों के लिए ये खूनी नज़ारा लर्ज़ा खेज था। वो जंगजू जो थोड़ी देर पश्तर बस्ती को नेस्त नाबूद करने की धमकियाँ दे रहे थे, अब मुर्दा मक्खियों की तरह यहाँ वहाँ पड़े थे। उनके घोड़े बगैर सवारों की तारीकी में चकरा रहे थे और सामान्य हर्ब डलवान पर दूर तक बिखरा हुआ था। चरवाहे ये सोचकर खौफजदा हो रहे थे कि सिकंदरी फौज के हाथों अब उनका क्या अंजाम होगा। रोहतास का ख्याल था कि अब चरवाहों को ये जगह फौरन छोड़ देनी चाहिए। मकतूल दस्ते की तलाश में यूनानी सिपाही बहुत जल्द यहाँ पहुँच जाएंगे और सबको इबरतनाक अंजाम से दो चार कर देंगे। तहम ताबान ने इस ख्याल से इत्तेफाक नहीं किया। वो पड़ाव से वापस आते हुए यूनानी सिपाहियों की गश्ती टोलियां देख चुका था। अगर रात की इस आखिरी पहर चरवाहे अपने रेवड़ के साथ नकल मकानी की कोशिश करते तो यकीनन गश्ती सवारों की नज़र में आते और मुश्तबा ठहरते। बेहतर यही था कि वो नकल मकानी करने की कोशिश न करें। ताबान ने मशवरा दिया कि यूनानी सिपाहियों की लाशें इस तरह ठिकाने लगाई जाएं कि कोई सबूत बाकी न रहे। चूँकि उनमें से कोई बचकर वापस नहीं गया, इसलिए उनके अंजाम का सुराग लगाना यूनानियों के लिए आसान नहीं होगा। मामूली बहस व तमहीज़ के बाद ताबान की तजवीज़ मान ली गई। चिरागाह से कुछ हटकर घनी झाड़ियों में एक बड़ा गड्ढा खोदा गया। तमाम की तमाम 11 लाशें घड़े में फेंक दी गईं। उनका सामान्य हरब भी साथ ही रखकर गड़ा पाट दिया गया। ताज़ा मिट्टी के ऊपर एक बार फिर खुश्क पत्ते बिखेर दिए गए। मकतूलीन के घोड़े भी कुछ फासले पर ले जाकर मुंतशर कर दिए गए। अब चिरागाह में यूनानी दस्ती की आमद और खूनी झड़प का कोई सबूत मौजूद नहीं था। दिन चढ़ने वाला था। रोहतास ताबान को लेकर खेमे में आ गया। यहाँ होशमंद अभी तक बेहोश पड़ा था। रोहतास ने अंगीठी की आग में हाथ तापते हुए दूर मशरक की तरफ निगाह दौड़ाई। अभी सूरज निकला नहीं था, लेकिन उफक पर उजाले की चादर सी तनी हुई थी। बूढ़े रोहतास ने ख्वाबीदा लहजे में कहा, ताबान लौट आओ, अपनी असल की तरफ वापस आ जाओ। तुम अपनी गुमगुश्ता जन्नत में खड़े हो। इस जन्नत को बर्बाद करने वालों का साथ मत दो। ये लुटेरे और गासिब हैं। कल भी इन्होंने हमारी आज़ादी पर हमले किए थे, आज भी ये हमारी आज़ादी को ग़ुलामी में बदल रहे हैं। तुम बहादुर हो। इस वक्त सरजमीन ईरान को तुम जैसे बहादुरों की ज़रूरत है। मादर वतन तुमको पुकार रही है। भाल खोले तुम्हारी नाम की दुहाई दे रही है। इसकी पुकार का जवाब दो। बहादुर बेटे ऐसे मौक़ों पर खामोश नहीं रहा करते। ताबान की निगाहें अंगीठी के देखते अंगारों पर जमी थी। आंखों में इज़्तिराब की गहरी कैफियत करवटें ले रही थी। रोहतास ने सिलसिला कलाम जोड़ते हुए कहा, ताबान, ईरानी सिपाह में तुम्हें तहे दिल से खुश आमदीद कहा जाएगा। सिकंदर ने तुम्हें एक हज़ारी सरदार का ओहदा देकर तुम पर कोई एहसान नहीं किया था। तुम्हारी जंगी महारत इस लायक है कि तुम्हें एक हज़ारी सरदार बनाया जाए, और अब तो तुम्हारे पास कई जंगों का तजर्बा भी है। मुझे यकीन है कि ईरानी फ़ौज में तुम्हारा मनसब 5 हज़ारी सरदार से कम नहीं होगा। रोहतास देर तक ताबान से महवे गुफ्तगू रहा। उसकी गुफ्तगू का महवर यही था कि ताबान अपनी तलवार अपनी सरजमीन और अपने लोगों की हिफाजत में उठाए, ईरानी फौज में शामिल हो जाए और यूनानी गासिबों के दांत कट्टे करने में अपना किरदार अदा करे।
تابان خاموشی سے یہ باتیں سنتا رہا۔ آخر میں جب روہتاس نے اس سے جواب طلب کیا تو تابان کا لہجہ ہر جوش و خروش سے عاری تھا۔ اس نے گہری سانس لے کر کہا، سردار روہتاس، میرا دل میدان جنگ سے بھر گیا ہے، تلوار ایک بوجھ سا محسوس ہو رہی ہے مجھے۔ روہتاس نے کہا، یہ سب اس لیے ہے کہ آج تک تم میدان میں غلط سمت میں کھڑے رہے ہو۔ تم نے جن لوگوں کے لیے قربانیاں دیں وہ قدر شناس ہیں، انہیں معلوم ہی نہیں کہ ہیرے اور پتھر میں کیا فرق ہوتا ہے۔ بات کچھ بھی ہو سردار، لیکن اب مجھ سے کسی کے لیے تلوار نہ اٹھائی جائے گی۔ میرے اندر کوئی جذبہ مر گیا ہے، میں خود کو بالکل بے روح محسوس کر رہا ہوں۔ میرا دل چاہتا ہے میدان جنگ اور کشت خون کے ہنگاموں سے کہیں بہت دور نکل جاؤں، لیکن اس سے پہلے میں ایک کام کرنا چاہتا ہوں۔ کیسا کام؟ روہتاس نے پوچھا۔ میں شہزادی ماشا اور کورا کو وہاں سے نکال لینا چاہتا ہوں۔ اس کے علاوہ افشندہ سے بھی ایک ملاقات ضروری ہے تاکہ معلوم ہو سکے کہ اس نے اپنے مستقبل کے بارے میں کیا سوچا۔ تابان کے لہجے میں رچی ہوئی قنوتیت نے روہتاس کو آرزدہ کر دیا۔ وہ ایک بار پھر نئے سرے سے تابان کو سمجھانے کی کوشش کرنے لگا۔ تابان پر ان پند و نصائح کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ اس کے چہرے پر بیزاری آمیز سنجیدگی کا ایک دبیج نقاب چڑھ چکا تھا۔ وہ اب صرف اتنا چاہتا تھا کہ روہتاس کسی طرح اپنا کوئی آدمی یونانی پڑاؤ میں داخل کرے جو کہ ماشا اور کورا تک ایک اہم پیغام پہنچا سکے۔ ابھی تابان اور روہتاس میں گفتگو جاری ہی تھی کہ ایک چرواہا تیزی سے جھونپڑے میں داخل ہوا۔ اس نے بتایا کہ ایک چادر پوش عورت 2 بچوں کے ساتھ یہاں پہنچی ہے اور تابان نامی شخص سے ملنا چاہتی ہے۔ تابان چونک کر کھڑا ہو گیا۔ اس کا دھیان فوراً افشندہ کی طرف گیا تھا۔ اس نے جھونپڑے سے باہر نکل کر دیکھا، وہ افشندہ ہی تھی۔ اس نے آنکھوں کے سوا تمام جسم ایک سیاہ چادر میں چھپا رکھا تھا۔ 2 بچی بھی اس کے ساتھ تھے۔ تابان جلدی سے اسے خیمے میں لے آیا۔ اب ہوشمند بھی بیدار ہو گیا تھا اور حیرانی سے یہ سارے مناظر دیکھ رہا تھا۔ افشندہ نے بتایا کہ وہ ایک چکڑا بان کو اپنا قیمتی ہار رشوت میں دے کر پڑاؤ سے نکل سکی ہے۔ افشندہ کو پڑاؤ سے نکلنے والی کورا تھی۔ وہ خود تو نہیں آ سکی تھی کیونکہ کچھ لوگ مسلسل اس کی نگرانی کر رہے تھے۔ تابان نے افشندہ سے تفصیلات پوچھی تو اس نے بتایا کہ سردار سلال کورا کے ارد گرد منڈلا رہا ہے۔ کل رات اس نے ایک خواجہ سرا کے ہاتھ کورا کو پیغام بھیجا ہے کہ وہ خود کو اس کے حوالے کر دے، اسی میں اس کی نجات ہے۔ اگر اسے تابان کی طرف سے کوئی گمنڈ ہے تو وہ غلطی پر ہے۔ تابان کی حیثیت اب ایک مفرور قاتل کی سی ہے اور وہ پڑاؤ میں قدم رکھنے کی جرأت نہیں کر سکتا۔ اس پیغام کے بعد کورا سخت پریشان تھی۔ وہ یہ بھی محسوس کر رہی تھی کہ چند خادمائیں اس پر کڑی نگرانی رکھے ہوئے ہیں اور وہ خواتین کے خیمہ گاہ میں نظر بندی کی حالت میں ہے۔ آج علی الصبح سردار سلال نے خادمہ کے ہاتھ ایک اور پیغام بھیجا ہے اور کہا ہے کہ اس کے پاس صرف شام تک کی مہلت ہے، اس کے بعد وہ کورا کو اپنی قوت بازو سے حاصل کر لے گا۔ اس پیغام کے بعد کورا نے افشندہ کو بچوں سمیت خیمہ گاہ سے نکال دیا تھا اور وہ ایک چکڑا بان کی مدد سے تابان تک پہنچ گئی تھی۔ کورا کی مصیبت کا جان کر تابان پوری جان سے تڑپ گیا۔ آخر وہی ہوا جس کا اسے خطرہ تھا۔ اسے سردار سلال سے بھی زیادہ سکندر پر طیش آیا، جس نے اپنا وعدہ نبھانے کے لیے ایک خونی قاتل کو لوگوں کی عزتوں اور جانوں سے کھیلنے کے لیے آزاد چھوڑ دیا تھا۔ بہت بڑی ناانصافی تھی یہ۔ تابان نے سردار روہتاس سے کہا کہ وہ اسی وقت پڑاؤ میں جائے گا اور کورا کو بحفاظت لے کر آئے گا۔ روہتاس نے کہا، تابان، ہوش سے کام لو، ہوا کا رخ سمجھنے کی کوشش کرو۔ تمہارے مخالف سرداروں نے پڑاؤ میں تمہارے لیے ایک آگ بھڑکا رکھی ہے، تم جذبات میں آ کر خود کو اس آگ کا ایندھن کیوں بنا رہے ہو؟ عین ممکن ہے کہ تمہیں الجھانے کے لیے ہی کورا کو یہ پیغامات بھیجے جا رہے ہوں۔ اگر تم کورا کی طرف سے زیادہ اندیشہ محسوس کر رہے ہو تو سکندر کو ایک نامہ ارسال کر دو جس میں لکھو کہ اس نے شلال جیسے خطرناک مجرم کو آزاد چھوڑ کر خطرہ مول لے رکھا ہے، اور اگر کورا کو کچھ ہوا تو ذمہ دار سردار سلال ہوگا۔ تابان سمجھنے سمجھانے کی حد سے گزر چکا تھا۔ اس کے سینے کے صحرا میں ایک تند آندھی چلنا شروع ہو گئی تھی۔ سردار روہتاس اور ہوشمند کے مشوروں کو نظر انداز کرتے ہوئے وہ ہتھیار باندھ کر جھونپڑے سے نکلا اور گھوڑے تک آ گیا۔ یہ وہی اصیل گھوڑا تھا جو معبد میں اسے شہزادی ماشا کی طرف سے دیا گیا تھا۔ یہ انگلیوں کی جنبش پر چلنے والا گھوڑا تھا۔ تابان جس کر کے اس پر سوار ہوا اور ایڑ لگا دی۔ چراگاہ سے چند 100 گز آگے آ کر اسے اندازہ ہوا کہ سردار روہتاس اور ہوشمند بھی اس کے پیچھے آ رہے ہیں۔ تابان ایک شدید خطرے کا سامنا کرنے جا رہا تھا اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی دوسرا اس کے ساتھ ہو، یوں بھی اس کا اکیلے رہنا زیادہ مفید تھا۔ اس نے ٹیلوں کے اندر ایک محفوظ مقام پر گھوڑے کو روک لیا۔ جب روہتاس اور ہوشمند خاصے دور نکل گئے تب وہ اپنی پناہ گاہ سے برآمد ہوا اور ایک مختلف راستے سے پڑاؤ کی طرف بڑھنے لگا۔